बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज मैंने बड़ी अहम एक मामले में आपसे गुफ्तगू करनी है कि ये दुनिया की हिरस और हवस और ये मालो ज़र की जो हवस है, इसने इंसानों को अंधा कर दिया है। खून सफ़ेद हो गए हैं, खूनी रिश्तेदार एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, औलादों को लोग मार देते हैं, औलादें माँ बाप को मार देती हैं। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तालीमात हमारे पेश नज़र हों और हमारे क़ल्ब व ज़हन में वो समा जाएँ तो हमें समझ आ जाए कि ये दुनिया जो है इसकी कोई हैसियत नहीं, ये एक धोखा है दुनिया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं इस हदीस पाक के, कहते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए लोगों, तंग दस्ती और फाका की वजह से रिज़्क़ हराम की कोशिश ना करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह मुझे फ़कीरी में मौत देना और तवंगरी में नहीं, और मुझे मसाकीन में से उठाना, क्योंकि सबसे बड़ा बदनसीब वो शख्स है जिस पर दुनिया का फ़क्र और आखिरत का अज़ाब जमा हो जाए। अब देखिए कि कादसिया फ़तह होता है, और कादसिया की फ़तह बहुत बड़ी फ़तह थी। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला के दौर में आप खलीफतुल मुस्लिमीन थे और इतना ज़्यादा माल आया था, सोना, चांदी, खुराक, ऊँट, घोड़े, ये सब चीज़ें बहुत आई थी। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला वो जो दिरम व दिनार थे उनको अपने हाथों में ये उल्टाते, और साथ आप ज़ारो कतार जो अश्कबार थे। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने अर्ज़ किया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि हज़रत खलीफतुल मुस्लिमीन, आज तो बड़ा खुशी का दिन है, इतनी बड़ी कादसिया की फ़तह हमें हासिल हुई है, ये बहुत बड़ी फ़तह है, माल गनीमत आया है, 17 में तकसीम करेंगे। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने उनको फरमाया, आपने फरमाया कि तुमने सही कहा, मगर ये जो माल की कसरत है जब ये आ जाती है किसी कौम के पास तो फिर उनमें दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा हो जाता है। आज ये जिस तरह लोगों ने, लैंड ग्रैबर्स ने लोगों से पैसे लेके और प्लॉट्स का कारोबार करके लोगों को धोखा दे के, अगर प्लॉट टोटल किसी के पास 5,000 है तो उसने 1,00,000 प्लॉट बेच दिया हुआ है। लोग धक्के खाते फिर रहे हैं, रोते फिर रहे हैं सड़कों पे, और मैंने ऐसे लोगों की मौत जो है वो इतनी इबरतनाक देखी है। इस तरफ ध्यान करना चाहिए। दूसरी हदीस पाक हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्स्ट कज़न है। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हर उम्मत के लिए जो एक फ़ितना होता है और मेरी उम्मत के लिए फ़ितना जो है ये माल है। अब यहाँ मैंने आपको जो बात अर्ज़ करनी है, वाक़या इमाम हसन बसरी जो हैं वो फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक मरतबा अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई और फरमाया, मेरा एक महबूब बंदा है, जाके देखो वो फौत हो रहा है और ज़मीन वालों में वो मुझे बड़ा महबूब है, जाके उसका कफन दफन का इंतज़ाम करो। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा तलाश किया, आबादी में आपको नहीं मिला, तो आप बाहर गए, देखा तो एक जगह से जहाँ जैसे हमारे यहाँ रेत लोग लाते हैं बाहर से और मट्टी उठा के लाते हैं, वो मट्टी उठाने वाले लोग जो थे, मट्टी निकाल के जो बेचते थे, उनको आपने देखा तो उनसे पूछा कि यहाँ कोई मरीज़ आपने देखा, कोई मुर्दा देखा? उन्होंने कहा हाँ, एक आदमी जहाँ बलब हमने देखा है उस तरफ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके पास गए तो उसके आखिरी लम्हे थे, वो ज़मीन पर लेटा हुआ था, सराहने उसके सर के नीचे एक कच्ची ईंट थी। उसे जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, उसके जिस्म में ज़रा सी हरकत पैदा हुई और सर जो था वो ईंट से भी नीचे गिर गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने यह हालत देखी तो आप ज़ारो कतार रोने लगे कि अल्लाह करीम ने फरमाया था ये मेरा बड़ा महबूब बंदा है, आप जाओ और इसकी ये हालत मैं देख रहा हूँ। तो जब आपने ये दिल में सोचा कि इसके पास तो कोई बंदा ही नहीं और मुझे नज़र आ रहा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, हम अपने जिस बंदे से मोहब्बत करते हैं, मैं जिससे अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ तो उससे तमाम दुनिया को दूर कर देता हूँ। इसलिए मौलाना अब्दुल सलाम नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह देलवी जो थे, उनका मामूल था, बाज़ औक़ात वो ऐसी हरकत कर जाते थे कि देखने वाले कहते थे इतना वली अल्लाह, इतना बड़ा आदमी ये क्या हरकत कर रहा है। तो कहते थे मियाँ, दुनियादारों से बचना जो है उसके लिए कभी कभी इस तरह की हरकतें भी करनी पड़ती हैं। जनाब हसन बसरी से ही रिवायत है, फरमाते हैं कि दुनिया के वजूद में आने से पहले इब्लीस जो था, इसने दिरम और दिनार को पकड़ा हुआ था हाथ में और उसे अपनी आँखों से लगाता था और कहता था जो शख्स तुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरा ग़ुलाम होगा।
یعنی ابلیس جو ہے وہ اس لیے اس کو دولت کو چومتا ہے، یہ جو ڈالر ہیں، یہ جو پاؤنڈ ہوتے ہیں، یہ جو روپے ہوتے ہیں، یہ جو سکے ہوتے ہیں، ان کو اس لیے چومتا ہے کہ اس سے آدمی بہت جلد جو ہے اس دام میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ابلیس ایک مرتبہ ایک بوڑھے کی شکل میں جناب سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گیا، اور جناب سلیمان سے جب ملاقات کی تو آپ نے ابلیس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کی امت سے تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے کیا برتاؤ کرو گے؟ تو کہتے ہیں ابلیس نے جواب دیا کہ انہیں ایک معبود کی بجائے میں 2 معبودوں کی پوجا کی دعوت دوں گا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے ان کی امت کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہوگا؟ تو ابلیس نے جواب دیا کہ میں انہیں درم و دینار میں لگا دوں گا، مال و دولت کی ہوس میں ان کو لگا دوں گا، یہاں تک کہ یہ کلمہ توحید سے زیادہ اس مال و دولت کے طالب ہو جائیں گے، ان کی ساری توجہ اس طرح ہوگی۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے اپنی پناہ عطا فرما اور میں تجھ سے اس ابلیس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر دیکھا تو ابلیس جو تھا وہ غائب ہو گیا۔ تو آج اصل میں میرا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہم دنیا کی ہوس لالچ میں اس قدر آگے چلے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے جن لوگوں نے دولتیں اکٹھی کی، حرام مال اکٹھا کیا، وہ کبھی ان کے کام نہیں آیا، وہ دنیا میں یہیں سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہر دم بندے کو خیال ہونا چاہیے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کڑی وہ گور کی منزل، وہ تاریکی وہ سناٹا، ہمارا دم نکل جاتا ہے جب ہم یاد کرتے ہیں، اور عزیز احباب ساتھی دم کے ہیں سب چھوٹ جاتے ہیں، جہاں یہ تار ٹوٹا سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا مال و دولت اکٹھا کیا ہوتا ہے، جب آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہی جو قریب ترین رشتہ دار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جلدی جلدی کرو، جلدی جلدی کرو، اس کو کفن دفن کا انتظام کرو، اور سب ساتھی چھوٹ جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول سے جو تعلق ہے وہی کام آتا ہے، اس وقت جو آپ نے نیکیاں اپنی کی ہوتی ہیں وہی کام آتے ہیں، اس وقت نیک اولاد جن کی صحیح پرورش رزق حلال سے کی ہوتی ہے وہی کام آتی ہے، وہی آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ دنیا کی لالچ اور غرض جو ہے اور یہ ہوس ہے دنیا کی، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا، اگر وہ چاہتے تو وہ جو سامنے بتا کی وادی تھی وہ سونے کی بن جاتی، سونے کے پہاڑ بن جاتے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر طلب کی اور کہا کہ یا اللہ مجھے غریبوں کے ساتھ اٹھانا۔ تو آج ہمارے جو صاحبان اقتدار، صاحبان ثروت ہیں، ان کو ان معاملات پہ سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ نعرہ لگاتے رہیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، بار بار یہ نعرہ لگائیں، اس سے برکتیں حاصل ہوگی، ہم وباؤں سے محفوظ رہیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔